بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية المبسطة لتلاميذ الطور المتوسط على قناتكم فرونسي فاسيل أو سي ام. راح نكملوا مع بعض مراجعة قواعد اللغة لا غرامير، ونشوفوا اليوم une autre proposition subordonnée circonstancielle اللي هي كما راكم تشوفوا la proposition subordonnée circonstancielle de but. نشوفوا l'exemple ونعاودوا نرجعوا. Chauffons la phrase. Nous devons agir pour que notre environnement soit protégé. Nous allons l'analyse, le rapport exprimé, la décomposition, etc. نشوفوا la décomposition de la phrase. كما راكم تشوفوا la première proposition اللي راهي en vert, c'est la proposition principale. Nous devons agir. La deuxième proposition اللي راهي en rose, pour que notre environnement soit protégé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de but. هاد la proposition نشوفوا راهي تبدا بلا conjonction pour que كما شفنا في الدرس تاع la grammaire. Pour que, c'est une conjonction qui exprime le but. À la place de cette conjonction, on peut utiliser aussi afin que et en vue que. في حالة ما إذا dans la consigne كيفاش تجينا في l'examen, tout d'abord يعطونا la phrase يقولوا لنا quel est le rapport exprimé. هنا الإجابة تكون le rapport exprimé c'est le but. ومن بعد يقول لك exprime-le autrement. هذه la question واردة بزاف في l'examen. exprime-le autrement, c'est-à-dire exprime هذا le rapport autrement. Alors, on va garder la même phrase. كيما راهي برك راح نحو pour que la conjonction pour que نديرو في بلاصتها واحدة من هادو الزوج afin que en vue que. ونعرفوا بلي هادو لي conjonctions في ثلاثة le verbe اللي يجي موراهم يكون مصرف au subjonctif présent. On va passer à une autre proposition subordonnée circonstancielle كما راكم تشوفوا la proposition subordonnée circonstancielle de condition. هنا تبعوا معايا مليح parce que فيها حالات بزاف وفيها elle est un peu compliquée ماهيش صعيبة معقدة شوية. تبعوا معايا parce que فيها بزاف لي conjonctions بزاف الحالات. نشوفوا هاد لي exemples ونعاودوا نرجعوا. شوفوا مع بعض l'analyse de la première phrase. Si l'homme continue à détruire l'environnement, virgule, il fera son propre malheur. Je vous la décomposition. La première proposition, en vert, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Elle commence par quoi? Elle commence par la conjonction si. Si, c'est une conjonction de subordination à la condition. La deuxième proposition, en rose, c'est la proposition principale. Donc, في la phrase, le rapport exprimé, c'est la condition. تبدأ la conjonction de subordination si. راح نشوفوا بعض القواعد تاع la conjugaison فهذه la phrase اللي تبدأ بسي. كما شفتوا في الدرس هذا هذه لا conjonction si qui يكون le verbe اللي موراها مصرف في البريزون de l'indicatif. le verbe تاع la proposition principale راح نديروه في الفيتور simple. وإلا كانت مستعملة موراها le verbe à l'imparfait de l'indicatif, le verbe تاع la proposition principale راح نديروه في الconditionnel présent. نشوفوا مع بعض الحالة الثانية تاع la proposition subordonnée circonstancielle de condition. La biodiversité sera sauvée, c'est la proposition principale اللي راهي en vert, à condition que l'homme arrête de la détruire. هذه c'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. شوفوا هاد المرة بلي la proposition subordonnée تاع la condition راهي تبدا بلا locution conjonctive كما راكم تشوفوا à condition que. نسموها une conjonction de subordination ولا نسموها locution conjonctive. هاد la conjonction à condition que نقدروا نستعملوا في بلاصتها à moins que, pourvu que, bien en supposant que.
وهذو كامل les conjonctions ولا les locutions conjonctives يجي موراهم le subjonctif. نشوفوا آخر حالة بقات معنا في la proposition subordonnée séquentielle de condition. La planète sera sauvée au cas où l'homme prendrait conscience de sa responsabilité. La première proposition envers c'est la proposition principale. La deuxième proposition qui m'a au cas où c'est une conjonction de subordination, la locution conjonctive de la condition. Donc la deuxième proposition en rose, il y a la proposition subordonnée séquentielle de condition. La conjonction la locution au cas où نقدروا نستعملوا في بلاصتها dans le cas où نقولوا بلي le rapport exprimé c'est la condition. إلا طلبوا منا exprimer le même rapport autrement راح نحو au cas où نديروا بلاصتها dans le cas où les deux conjonctions ou les locutions يجي موراهم le conditionnel présent. إذا هكذا نوصلوا لنهاية لا فيديو. بقات لنا c'est-à-dire les séances ولا les notions de conjugaison. راح نديروا ثاني فيديو ولا زوج نراجعوا فيهم كامل les modes et le temps de conjugaison. نروحوا الفوكابولا ومن بعد تبقى لنا les sujets إن شاء الله. راح ندير لكم 3 ولا 4 sujets قبل الشهادة إن شاء الله بنراجعوا مع بعض. نتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله من هذا الدرس. نلتقي في درس مقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.